Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos de nuevo a este su canal Gaming Plays con su amigo Carlos. El día de hoy tenemos para ustedes el cuarto episodio ya. ¿Es el cuarto o el quinto? Ya no estoy seguro. El quinto episodio. Es el quinto episodio de Horizon Zero Dawn. Este juegazo que nos tiene bien entretenidos de un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad, gracias a una inteligencia artificial, fue destruida al parecer y renació con otros programas, con otros algoritmos que ayudaron a que la Tierra siguiera existiendo con un proceso llamado o denominado por la doctora Sobek como terraformación, que tenía subsistemas y que nos ayudaba a los humanos a seguir existiendo y a pasar todo el conocimiento. Pero algo pasó porque nos quedamos como que en la época de los clanes, de las tribus, y por eso estamos desvelando toda esta situación. En este momento me agarraron. Ya tenía un ratito haciendo una misión secundaria y no la había terminado, no la he terminado de hecho, así que la vamos a terminar y les tengo un par de noticias y sorpresas, así que no se vayan, quédense aquí. Recuerden dejar su like, un comentario, compartirnos en sus redes sociales, así como seguirnos en las nuestras, y empezamos. Scalp the Savage. Anda, cabrón, ¿tienen arcos oscuros estos güeyes? Sí, están bien armados estos cabrones. Ok. Ah, cabrón. Estoy muriendo y ni por enterado me he dado. Ok. Este combate tiene que ser más a mi favor. Oh, come on. Ok, Kill the traitor. Kill the Nora. These cankers. Tengo que poner muy trucha. Si no, estos güeyes me van a poner a mi madre durísimo, ¿eh? The sun sets on your pathetic life, Uthid. Eso a toda madre. Bien jugado, güey. For justice, if any remain, kill the traitor. Kill up to his perch. Sí. Try me now. Try me now. No me digas que vamos a tener que trepar, amigo, porque eso sí ya estaba. Ah, que la chingamos de acá. No me puedo llevar el arma de estos güeyes. Bueno, no importa. Estamos ayudando a un cuate que se llama Uthid. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior, cuando estábamos en el territorio de los Karya sombríos, estaban buscando los Karya a un traidor? Bueno, los Karya sombríos, porque el nombre completo es Karya sombríos. Es este cuate, y al parecer es inocente. Y este güey, el Bajabas, es un sacerdote. I had to. Prune the weak, or all the Karja and Shadow are doomed. This solves nothing. But may the sun find some worth among your drying bones. Guárdame eso, por favor. Ya tiene dos chambas. Es sacerdote de los Karya sombríos y aparte es funda para cuchillo. That was quite a fireworks show. You took your time? I was busy. I was busy. Happened to Yan Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for a wanted man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. ¿Sí? Remember Edaman and Nasadi, the Child King and his mother guarded like hostages at sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And I could use your help. What do you need to get Nasadi and Edaman out of Sunfall? With Bahavas dead,
Sunfall is the easy part. I'll handle that. The big fuss will be crossing the border to the Sundom. Find my friend, Three-Toe Huadiv, near the branded shore. Huadiv. I hired his crew to sweep the path, so all you have to do is wait for me. If this Huadiv has already cleared the area, why do you need me? Para que no me traicionen. Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need protection I can count on. You. I'll try not to disappoint. Bueno. Mi amigo Husavik. The Nora said you would help me. Are we bound for Meridian? No, if you want to go, my dear. What choice do I have? Ámbito de reina. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir con las misiones normales. Quiero hacer primero esta del sol perecerá porque también es una misión primaria, según estuve investigando. Así que vamos a regresar aquí a Meridian para hacer esta misión del sol y después vamos a ir a ayudar. Ahora sí, a continuar con el juego como debe de ser, ayudando a los Nora, porque los Nora necesitan ayuda, ¿no? Entonces vamos a esperarnos un poquito aquí. Ok. Loading times, aunque son juegos digitales. I don't get it, pero bueno. Fine. Stumble across the palace. No sé por qué me piden que vaya por allá, así por acá puedo llegar más rápido. Lo tengo comprobadísimo. ¿Esta que vende? Ah, ok. Bueno. Luego veré qué vende esta morra. Aguánteme las carnes, güey. El Sundom. Eso, cuádrense, güeyes, porque ya llegó su reina. Vamos a hablar con el rey Abad. A ver qué nos dice. Y le vamos a contar que lo quieren derrocar los Karya sombríos. Que el ex general del papá, al que él eliminó, pues anda haciendo planes como para quitarle el reino, ¿no? El dominio del sol. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope, seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Derval. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Claro que sí. Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Ay, sí, Moctezuma, lo que tú digas. Aloy, a moment, please. Okay. ¿Plática de chicas también? When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. La mataron con un chingadera que se ha ruido. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about.
You were there. Did she suffer? She wasn't worried about her pain. She was worried about her brother. You. And she was worried about you. Thank you, Aloy. I suppose I needed to know I was as much on her mind. Te la estabas dando. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. Ah, sí. For disorderly conduct last night. Ok. Don't want to know what they were doing. Vamos al edificio. Y sabremos qué va a pasar con esto. Ya soy nivel 41, por cierto, como pueden observar. Eso de andar madreando animales en el Wild Wild West. Ah, no. En el, en el Wild Wild West. En el Frozen Wilds está buenísimo, ¿eh? Haces niveles a lo bruto con esos güeyes en el Forbidden West. Y nomás, esa es la secuela. En el Frozen Wilds. Cada kill es como de 1000 puntos de experiencia. This is the place. You home, Dervahl? I got a surprise for you. La musiquita. Fire, fire, fire. Ha 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 ha. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. It's a bomb, all right. Well crafted. ¿Y cómo sabes tú que está well crafted? ¿A poco eres piroman experta y bombardera? If that bomb goes off, the blaze will ignite in That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Dervahl promised. Smoke will darken the sun as the city goes up in flames. There's gotta be a way to stop it. Sí, ¿cómo? If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Pues, ¿qué crees? It looks like a wooden bracket. Not very strong. Y el otro huevo no le ayudan para nada. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. Y así lo quieren vivo al hijo de la chi. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make a Vod watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get Yeah. back there just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. Yo creo que esto nomás fue una diversion para que sacaran a todos los güeyes del palacio. Boot tracks. With just a bit of blaze in them. Ok.
Get out of here! Step into my office! Why? So I can fire you! What happened? I haven't heard a blast like that since the liberation. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. Nada de Grace and Beauty, estoy ocupado, güey. Uy, viene a la casa del güey rico de la espada. Another one of Dervahl's hideouts. Maybe. This must be where Dervahl assembled the detonator. He tunneled through the wall. Tunneled through the wall. Dervahl did find a way into the palace. Sí. Lo más seguro es que sí. Ya lo vio. Ponles un flechazo en el cutis, Aloy. Qué complicado es todo contigo, mujer. Qué buen madrazo. Y fue doble. Jesus Christ. Ok, la próxima vez prometo fijarme en dónde voy a caer porque acabo de cagarla durísimo. Y no era mi intención morir, ustedes lo saben, pero son cosas que pasan. Lo bueno es que los cambios se guardaron. Ya no nos vamos a fumar de nuevo el Cinema Display. Abajo. A la derecha. Sí, me vi muy hambreado con el otro salto. Ah, Dios mío. Y por poco la libro, nomás porque me desesperé, pero... Wish I could be there to see the sun. Fight from behind cover. Estaría chido que el movimiento de melee tuviera también una como defensa. Definitivamente. Vamos a dar unos chimpañones. Y ahora vamos sobres del preciso. Obviously debería quedar uno, pero no sabemos cuántos han pasado antes. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. Ah, trae los de estos audífonos. Lo están madreando. So I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn. Even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Something's wrong. ¡Ja, ja, ja! Tu bomba explotó antes. ¡Estúpido! I didn't hear anything. Quítate los audífonos. Smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. Charcoal burner. Hay que destruir la chingadera.
Su majestad el rey, párese. ¿Dónde está? ¿No? What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. Cáile pues, güey. I will teach you to bleed. Ey, ay que la chica. Can we finish this? ¡Ajá! Why does Avad always have his lady do the fighting? Güey, te voy a romper tu madre durísimo, ¿eh? It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Va a tronar el mismo. Ah, es un... Ah. ¡Pajarracos, güey! ¿Son Thunderstorms o son pajarracos normales? Sí, güey. ¿Tú crees? Güey, vengo de madrear pájaros hasta que me cansé, güey. Pues así como love fighting these things, no. Definitively not. Pero. Sí me he vuelto muy... me he vuelto muy hábil para... madre pajarracos, güey. ¿Y sabes cuál es el tema, mi estimado Oseram? Que estos pájaros... Pues es que la verdad es que no... ¿Sí? ¿Tú crees? Uy. Tendré que seguir este cabrón. No, tengo que matarlo. Estos pájaros que les gusta quemar las cosechas de maíz. Au. Es un desmadre, pero bueno. Get down there, freaking bird. ¿Tú y cuál ejército? No se cansan, por amor de Dios. Can't carry more. No te preocupes, no estoy que cargues más. A ver, voy entonces. You and Whose Army, o cuál era el rollo aquí, no me acuerdo.
Entonces, ¿qué? As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Güey, lo quiere vivo el Go pinche ahead. rey. I'm not afraid. Except that knowing you, Erend, you'll screw it up. Quieren vivo. Ahí viene el rey Chinguanguanchocholin. I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. Qué buena dormida le dio. Ya maduró el Oseram. Entonces, ¿qué, mi rey? ¿Qué se le ofrece a mi rey? Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. ¿Como reina? Wait a moment. As I said, I'd hoped you'd consider staying in Meridian. And why is that? I would think that would be obvious. Not to me. Well, to start with, you kept the city from going up in flames. Tírale el calzón, güey. Shrewd and capable. I could use someone like you at my side. Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for, and it's gonna take me far from Meridian. Of course. I didn't mean to presume. You are your own woman, just as Ursa was. But please, remember that you're always welcome here. I hope that today is just a sunrise for us, not a goodbye. It's time for me to... Of course. Sí, pinche rey. ¿Qué dijo? Ya se me hizo. Pues, no. Es que miren. I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. Okay. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Ándele, primero lo que deja, al final lo que apendeja. I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. So, after all this, what's next for Erend Vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat. Well, I know. You gotta... You know what? Now I see that I try not to forget. Gracias. Two. ¿Dónde está Dervahl? Y quiero cagarle a lavar al güey. Parece que ya no está por aquí el carajo. Whatever.
Bueno. Puntos de habilidades. No, pues es que son de a 2 y ya me necesito de a 3. Así que todavía no. Así que vamos a las misiones. Y activamos el corazón de los Noras. ¿Qué me va a llevar? Far away from here. Up to here. What? Are you freaking kidding me? Se me tengo que salir del reino para poder hacer el viaje rápido. Después de que madrié, a lo mejor saliendo del castillo. Después de que madrié a todos los pajarracos, salvé al rey. No puedo hacer un viaje rápido aquí. Neta, no me eche inglés. Come on. You gotta be kidding me. A ver, hasta que no cruzo el puente. ¡Ajá! Soy bueno para pisar cabezas aquí. Ya. Oh, come on. Ir a la madre. Vete a la madre. Si siempre me ha dejado hacer viajes rápidos. ¿Ahora va a querer que me trague el camino completo o qué? A ver. Voy a hacer solamente un error aquí de... No. ¿A qué huesos de perro? Ok. Ah, ok. Sí puedo hacer el viaje rápido, pero no es a la madre. Es nearby. Ok, pues mejor ahí que en ningún lado. Si no, esto se va a descontrolar. Guara, guara, guara. El atuendo rompe flechas. No, yo prefiero el Shield Weaver. La neta. Y aquí... Ah, miren, by the way. ¿Se acuerdan de este punto? Es el punto en donde puede ser mucha experiencia. Ya ni lo hice tanto porque la verdad es que jugar el juego te da muchísima experiencia y es mucho más sencillo. Pero siempre está aquí este punto para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Pues así ya truenan a todos los güeyes estos y les dan algo de experiencia. Que ahorita pues ya no se ve tanto porque pues ya... 2000 y tantos puntos se ven muy miserables. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Si están bajitos de niveles, pues pueden venir siempre aquí. Y recoger lo que tengan que recoger. Yo voy para allá.
Qué raro que el viaje rápido no esté permitido en esta zona. Whatever, pues vamos al punto amarillo. A ver si en el camino me encuentro un horsey. Puedo reprogramarlo o algo. $752 pasos. Puedo escuchar un guajolote. Gracias por tu carne, animal. Ah, es por eso que no puedo viajar, sí. Pues sí, mija, pero pues es que... ¿Cómo les avisabas? Tarde se le hace a esta pobre ingrata. Seeker, you've returned. Nee. Where is everyone? They fell back. Took shelter inside the sacred mountain. Los infieles. The faithless. You infiel fool. Can I help you? No, Seeker. I am. Hasta lo enterraron en el piso. Vean la mano izquierda del güey. It won't be long now. Ándele pues. Muera así. She wasn't going to give up ground. Well, she didn't sell her life cheaply. In the end, I guess that's all any of us can hope for. Sí, güey. No huyas, güey. Buen madrazo, ¿eh? Lo bueno es que estas chingaderas de 2 madrazos ceden y se caen. Y después las puedes apuñalar como te dé tu gana. H's, las H's to H's. Come on, then. Te metiste con la carga equivocada, güey. Son demasiados, güey.
Tengo que buscar... ¡Ah! ¡Fall back! ¡Fall back! ¡Fall back! ¡Fall back! Ok, tengo que reagruparme porque lo que hice es una estupidez. Son demasiados. ¿Qué ti? Ir a la madre. Ah, ok. No tengo que madrearlos a todos. Porque me va a dar mucho gusto chingármelos a todos. Pero creo que no. Vámonos. Okay. Sí, pues ¿tú crees que no? A ver, aquí. Aquí no me ven estos güeyes. Mendigo. No le puedo dar, güey. Pero vamos. Oye, este güey no me ve, fíjate. Curioso, pero este güey no me ve. Calma, 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 calma.
Todo se puso oscuro con el humo. Bueno, muy claro, mejor dicho. Estos güeyes son fáciles. A los que me urge madrear son a las máquinas. Yo creo que ya las madreé, ¿eh? Por la distancia no les hago tanto daño, ya veo. O sea, lo más que les hago de daño son 19 porque están muy lejos, ¿sí? Aunque les den la cabeza, ¿eh? Pero la resortera sí les hace daño. Mendigo. Me choca cuando se agachan los güeyes. Hacemos más, no te apures, tenemos muchísimos recursos. Hemos estado farmeando como locos, güey. Ah, que la pinche flecha se fue chueca porque... Ah, bueno, es que este arco no tiene precisión. Claro, ¿por qué no? Me lo voy a chiflar de frente, güey. Para que se le quite lo mendigo. Au. ¿Sabes qué, güey? Ya estoy hasta la madre de ti. Ni madres, ya, duérmete. Saber, no que muy bravos con los pobres indefensos Karyas. Los Karyas, hoy nomás, los Nora. Eso me gustaban, güeyes. Got too much already. ¡Woohoo! Lo único que me preocupa es que sí. Pues ya la gente que Aloy conocía ya no va a estar, Porque dice que los arrinconaron en la... Qué güey.
That's it. Nothing to see here. Eclipse. It's a corrupted thunderjaw, right? The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll Thunderjaw. I'll never reach the hatch. Vete, mosquito. That's right! Bring down the mountain! Vete, mosquito. You dug your own grave, Nora! You'll be buried in there! Ahí está la mamá del Barda. Aloy's side, now! For Aloy! For the Por ahí lo... Y no la querían, cabrones. Dárala. Primero no la quería. And Sona, they're still alive. Debilidad del hielo y las flechas precisas. The corruption will not take hold! May the goddess remember! Back to the tainted earth! ¡Ay! Faithless and forsaken, you will die! Faithless and forsaken, you will die! Destroy it! No, no. May the goddess remember! Back to the tainted earth, demon! Sí, güey, pero pues no puede hacer nada aquí, cabrón. Strike it down! The corruption will not take hold! Esperemos que no, amigo. Bring down the demon! Me encontré uno de estos en el caldero y sí son difíciles de matar, Digo, no son un pickle, pero sí te ponen sus moños. Down! May the goddess remember! You're finished! ¡Cúranse, güeyes! Back to the tainted earth, demon! The corruption will not take hold!
Casi. Come on. Este güey de May the Goddess Remember va a estar bien cansado de decir lo mismo. ¿Por qué no estoy usando las armas mamalonas? Porque las quiero guardar para el final, No me he dedicado a recoger casi recursos de los que necesito. Y para hacer flechas de estas tengo mucho, entonces... Ahí está, lista madre, güey. Uno más. ¡Bangeran! ¡Métele un madrazo a Aloy! ¡Finish him! Aloy wins. Fatality. Flawless picture. No. No hay en la palabra team. Todos somos igual de bendecidos por haber derrotado al atronador. Yo sin ustedes, mi querido pueblo Nora, no hubiera logrado llegar hasta donde estoy. Quiero dar un agradecimiento principalmente a la madre que no creyó en mí, que me abandonó dentro de la montaña y que ahí me dejó tirada, pero que aunque me hicieron menos, todos ustedes, güeyes, ahora son mis admiradores y eso es lo que importa. Forget about traveling light. Yeah, I know. Pero más vale tener. Hey. Qué bueno que te diste cuenta, güey, pero... ¿Ah, contigo? The battle was lost until you came. Hey. ¿Qué tan fue con este güey? You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all A mí right. también me da gusto verte, Varl. So much death. Is the killing over? No. For now, but Apenas this was just empieza. one battle, Varl. There are more to come. Y vamos por la segunda hora. Recuerden dejar su like, recuerden compartir este video, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este video en las suyas. Y vamos por la segunda hora. How many survived the attack? Nearly Los all the bebés. patriarchs and many families, goddess be praised. Never before has even the Karja, in all their red raids, never... Well, this enemy may have broken through, but they never got back. Tell me about the attack. They struck from the east. Art said that beside them marched Deathbringers, and we took ground, finally, but they were too much. So the survivors took shelter in the mountain? It was Tirsa who broke the taboo. Ordered the tribe into the Mount Lansra. Tirsa's decision? Are your... Bruises, pain. Don't give me a... My body aches.
I need to go in. The matriarch's... I'm sure. Then... You will see. Hasta el averno, güey. Pinche valiente Nora. Órale, güeyes, vengo a mostrarles. Oh, you've returned. Teb? Tengo que hablar con Ted primero. Aloy, you've come back. The Seeker so, you have finally returned. Hey. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the Proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Dice mi mamá, cachetada con guante blanco. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Pues qué, güeyes. ¿Cómo les quedó el ojo? Soy la doctora Elizabeth Sobek. Tengo un PhD en ciencias robóticas avanzadas. También soy guerrera y mujer luchona. Y al que no me crea, nos vemos a la salida para rompernos la madre. Está contenta porque los dejó atrás. Y Litia. Okay. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. Y a ver si este cabrón del Silence no es malo. So this is Aletheia. Aletheia. This is where I was born. Yep. So this was it. Where you were born. But why? Madre del amor hermoso, ¿qué está pasando aquí? Ahí está Hades. Y ahí está la All Mother. Estuve leyendo todo el lore, estuvo bien pesado el tema de la extinción, ¿eh? Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time, in time, in time, in time. Oh, shut the front door, you little brats. Es una guardería. Someday,
That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Looks like they Physical didn't like this aggression one. is not permitted. For identity scan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. Why not? Ok, debo ir para arriba. Les digo, y está gruesa la historia porque muestra cómo a todos los que no participaban en el proyecto o los encerraban o les daban crán, Ahí están todos los sistemas. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. Hades. Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in Ahí está. cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. ¡Wow! Es un clon de Elizabeth.
Es un clon de Elizabeth. You're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames. Muy poético, pero sí. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Jesus, Joseph and Mary. Me esperaba todo menos esto, ¿eh? Que esta morra fuera un clon de Elizabeth Sobek. Qué buen madrazo. Sí quería ver qué estaba pasando aquí. Obvio no a madrazos, pero pues ya que no. Wow. Entonces, Aloy es un clon de la doctora Elizabeth Sobek. Les traigo paz. Aloy, forgive. Forgive. The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? Claro. Si no se acaba el juego. ¡Ah! Her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. Up! All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? Eso me gusta más. ¿Cómo podemos ayudar? And you're willing. Go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. Holy Jesus Christ. The murderers tried to destroy us. We, Nora, endure. Oh, come on. Have faith in the gods.
Bien, más puntos de habilidad. Pericia al esquivar. Combate bajo control. Disparo triple. Recarga rápida o contraatacar. O recicladora. Este. Así puedo viajar. Ok, pues vamos a darle a esta parte. ¿O tú qué opinas, Nalitosh? ¿Tú qué opinas? Ok, vamos a darle a esta parte a ver qué quiere Ilicia. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? Y de aquí hasta acá. Oh. Ah, el tema, ya me acordé. El tema aquí. Es que aquí está lleno de maquinitas. Todos se mueren de ganas por partirme mi madre y son un buen. Yo voy allá arriba. Así que... espérenme tantito. Objetos especiales. ¿Qué tengo aquí? Ah, sí, agarré una flor hace rato. ¿Y qué más? Un muñeco abandonado. Cajas de tesoro. Ok. Y no sé si aquí en la mochila todavía no tengo lo que necesito. Vale, pues. Vamos a hacer el glitch. Para multiplicar las pociones estas. Y volver a estar lleno. Y vamos a usar una de estas pociones. Espérame tantito. Let's go. You gotta run for your life and go away. Yep, yep. Sí, mero. El tema es que... ok, no es por aquí. Ahora me ves. Me salí del camino, cabrón. Para allá arriba. ¿Cómo llegaba allá arriba? Y ya no me acuerdo. Así. Hijo de la chingamos acá. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, vámonos. Vámonos, Aloy. Y let's get the hell out of here.
Uy, no les hagas caso. Tú pélate. Eventualmente no te van a pelar. El frillazazo que tiene que estar haciendo aquí. A ver si he aprendido que huir es la mejor opción cuando quieres avanzar en el juego. Que no me acuerdo quién me dijo una vez que si te vas a parar a tirarle piedras a cada perro que te ladra, pues olvídalo. Ah, sí, cierto. Es que ya había estado yo aquí, creo. Porque también aquí está una de las celdas de energía en Gaia Prime. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenísima estrategia esa de escapar. Pues sí, sí es buenísima estrategia. Porque si no, pues imagínate, nos vamos a pelear con todo lo que veamos, ¿no? To a point. You'll see. You will see somehow, some way. Okay. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Eso sí. Don't look down. Don't look down. En teoría aquí, miren, aquí hay una escalera, pero les voy a enseñar un pequeño glitch a ver si no me arrepiento. Para que vean en vivo cómo logré escalar por aquí. No me va a dejar. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué les dije? Cuando vienes la primera vez que vine por la celda de energía, no te pones aquí en esta escalera, sino que subes por ahí. Y es lo que les decía de poder de saltar agachada, ¿no? ¡Kevin! Querías retro, ¿no? Ahí está, chato. Terminando con este juego, sigue Metroid Prime. I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. No sé cuántos episodios más quedan de este juego. Creo que vamos como a la mitad. Pero ya, acaba de llegar hoy. Si alguien lo quiere adquirir en Amazon, está en 600 pesos, algo así. Algo así como $30. Y para hacer un remake de Metroid, ayer no, la vez pasada que dije que quería jugar un Metroid en el Switch, pues ahí está. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Digo, yo he estado aquí hace mucho tiempo, ¿eh? La Gaia Prime. ¿Tengo que bajar? Yep. Es para subir. Yep. It's held like this for 19 years, right? Well, don't answer. Mm-hmm.
Y sí, bienvenido, doctor Galván. Disculpe la peladez de un servidor. No le di la merecida y eufórica bienvenida que debo de darle a todos mis suscriptores. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido seas por acompañarnos. Recuerden dejar su like antes de que se me vayan a dormir. Yo sé que están cansados, pero pues luego no dejan su like, chavos. Y así el algoritmo de YouTube no nos ayuda, a que lleguen más personas con más likes. Ok, esto ya lo había visto seguramente. Por cierto, doctor Galván, el otro día me volví a topar con el video este del cuate que sabe estructurar guiones. Se llama Andoni Garrido. Búscalo en YouTube como Andoni Garrido. Tiene 2 canales. Uno es, pero eso es otra historia. Y el otro canal es el de... Aquí encontrabas la cédula de energía para la armadura. Y el otro canal de este güey era... ¿cómo se llama? El del argentino es el de te lo resumo así nomás. El de Andoni, ¿cuál era? Es el de esa, es otra historia. Y no me acuerdo cuál es el otro. Ahorita te digo. Ya lo busco. ¿Cuándo será la posada del canal? Fíjate que no había pensado en eso, Pero yo creo que pues en diciembre. Te voy a decir. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged. Tu primer canal es pero eso es otra historia. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Now what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Yo te digo cuál es el otro canal. Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. Se va a sacrificar. Take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. Sí, su otro canal se llama Agujeros de Guión. Una reunión en Sumo o algo así para compartir anécdotas o por Discord. Pues déjame nomás investigar porque ya la otra vez te dije que sí y no investigué nada porque me llené de trabajo. No te prometo nada, pero lo voy a investigar. Su madre, güey. Ah, sí, ya había visto buenísimo el canal de Agujeros de Guión. Sí, es un canal viejo,
Pues sí. Uno. Tengo que ir con el güey este. Aloy? She's gone. Really gone. Yep. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than that. Pero ese video de los guiones lo vi. Creo que uno de Resident Evil, de agujeros de guión. Y ahí habla acerca de los arcos del primero, segundo, tercer acto. Y cómo en el final del segundo acto metes ciertas cosas, ¿no? Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. No. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. Mm-hmm. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Vamos aquí. Y hay otro. La doctora Sobek. Correo de Ted Faro. El mismo Ted Faro que casi destruye a la humanidad por andar haciendo tecnología militar, el güey. Por andar jugándole al Tony Stark en su época. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. Oh. I'm on my way. A ver, güey. Me pendejes, Carlitos. La pobre está helada. No puedo ir. Casi, casi. Ahí va a estar el cuerpo de la doctora Sobek. Sobek ese. Vete a saber qué nos vamos a encontrar aquí, cabrón. Ahí va a estar Ted Faro. Ted Faro chupó faros. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there.
I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. Okay. This isn't easy. See, Este faro. I've, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is. Sí, Omar. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence... Ted Faro se chingó a Apolo. Por eso no hay conocimientos. Los asfixió el hijo de... Hijo de la gran pus. Los asfixió. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. Sí, ¿verdad? Una filosofía muy cañona. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Ah. Ya me voy a pegar un tiro con Hades. No seas mamón. No puedo creer que ya me voy a pegar un tiro con el Hades. ¿Dónde es el taller del güey este? Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. No es. ¿Otra vez?
La chingamos de acabar. ¿Dónde está el taller de Silence? Arriba, dice. Ah, come on. Ah, you gotta be kidding me. Bajé demasiado. ¿Alien Rimus? ¿Quién es Alien Rimus, Omar? A ver. ¿Cómo llegabas hasta allá arriba, cabrón? No hay forma de llegar hasta allá arriba fácilmente. Pero tal vez, solo tal vez, pueda hacer un override aquí en la montaña. Si brinca lo suficientemente a Aloy, agachada, para que su hitbox se haga más chiquito. Y... ¡ay, cabrón! Casi me caigo. Ah. Vamos a volver a hacer esto de aquí. Acá. A ver, agáchate, Aloy. Agáchate. Así tu hitbox se hace más chiquito. Y podemos escalar por aquí más fácil. ¡Vámonos! Ya casi. Ya casi. Ahora no quiere cooperar esta mondriga. A ver. Levántate. Brinca ahí. La nueva de Alien. Ah. Es que por un momento no supe de qué me estabas hablando, Mar. No sabía nada de eso. No sabía nada de Alien Rimas. ¿O no será que quisiste escribir otra palabra y te puso el corrector ortográfico Rimos? ¿Habrás querido algo así como remaster o no sé? ¿Reborn? Come on. Hemos llegado arriba, carajo. Ahí está. ¡Ajajajajajaja! Estoy bien, cabrón. ¿Dónde está el taller de este? Ese brinco de Aloy agachada nunca me ha dejado abajo, ¿eh? You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Alien Rimos. Ok. Lo voy a anotar aquí para buscarla. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge,
and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this Porque es un traidor, güey. Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned. A su madre. Qué malévolo es Hades, eh? So the Eclipse. The robots they've resurrected. They're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed. Romulus. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. No problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Bueno, al menos no se puso mamón el güey. Ok. Tenemos lanza nueva. Ahora sí. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Dervahl, I know he'll defend the city. But the spot...
Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Verdad, Nalitos? Acá está Nalitos. ¿Qué hace este Nalitos esperando a su papá? Ok. Pues ya supimos que Silence le ayudó a Hades. Por acá. Le ayudó a Hades a reunir personas para que desenterraran las máquinas. El tema aquí es que se va a armar bueno esto, ¿eh? Vamos por aquí. Iba por otro lado, y disculpen ustedes. Ahora sí. Oiga mi rey, oiga mi rey. Que nos va a cargar la verdolaga. Oh, que la chingamos de acabar. No está aquí el güey este. Está acá. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. The Eclipse will attack soon, from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them. God, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Nee. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize. If we're to fight together on the brink of life and death. Sí. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. I don't know about everything, but... Habla con Mara del Intachable. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each... Oh, ya pues. Ah, Aloy. Prep word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came, but many came for you. Don't be so humble. I suppose all we can do... Exactly. So, otherwise... A su madre, ya viene la batalla final. Pues amigos, yo creo que aquí lo vamos a cortar porque la batalla final no creo que sea muy larga, pero está muy corta. Y les prometo que yo esperaba que fuéramos como a la mitad del juego. Que creo que sí, ¿eh? El martes al stream. Sí, mi estimado Kevin, pero ¿sabes qué?
Ahí voy derecho a una hoguera. Yo creo que sí, pero voy a tratar... No voy a tratar. Voy a hacer... Está loco. Voy a guardar luego. Porque no me quiero quedar a la mitad. No me quiero quedar a la mitad del gameplay como la batalla anterior, que la tuve que acabar de forma muy arrebatada. Entonces, sí, pero voy a hacer las misiones secundarias para hacer lo del... Ay, güey, ¿cómo se llama? Esta no. Esta. Del Frozen Wilds. Para tener lo más que podamos de gameplay y sacarle tanto al DLC como al juego lo más que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, gracias Kevin, gracias Omar. Recuerden dejar su like, por favor. Recuerden dejar en la caja de comentarios, ya que se termine el video, algún comentario. Y por favor, también recuerden compartir este video en sus redes sociales, así como seguirnos en las nuestras. Y ya se viene después de este juego, Metroid Prime Remake para la Nintendo Switch. Así que ya tenemos juego. Nos vemos en la siguiente transmisión. Cuídense mucho, jueguen bonito. Hasta luego.